पाड़े जूम करे सीधा लुगापटा सुखा तो माने आम बालकनी रे ये गोटे मैडम गोटे डांस करुच्छे ये गोटे मैडम डांस एपटे छोट बालकनी बारी पटे देख के पूरा व्यूटा देखो पूरा मस्त लगुच ना यहीटा नुआ घर जब देख के सुंदर पूरा मस्त लगुच के खाइबो जल्दी आसा जल्दी एठा हमर होची आज सुन पांपड़ी बना होची सेडा कोन कोन जाने किंतु आम स्टाइल रे सुन पांपड़ी बोली कहूचु एडा होची मैदा आउ बेसन रे एडा को भलसे भजा हे जाई देखि बालेनी सॉरी एबे मन पड़ला से वीडियो बनाउची देखो एठा चीनी आउ लेंबू पके ना एठा पूरा सीरा बना होची एडा सीरा हिला परे कोन करे जाउची आगु देखो लास्ट पर्यंत देखिले आपण माने जानि परिबे एडा केमती होउची मु भी तो केबे बनेनी एडा फर्स्ट टाइम आम घर तैयारी होउची हो देखा जाओ केमती होउची कोन एबे गोटे प्लेट रे घियो लगे किना चीनी आउ सीरा को लगे ढाला होउची देखो भी से ढालुची भलो भाबरे ताके भल से पिंटा एबे एमती किना भल से दळिबा करना पुणी करा जाए मु तो केबे देखिनी एबे देखुची ये तो फर्स्ट टाइम बनाउची यूट्यूब देखिकिना देखा जाओ केमती होउची कोनती एमती भल से देखो जदि भल लागिबो ताहले घरे थरे ट्राई करें देखि सब सुता करी हला देखो केमती है पूरा मस्त वासना आसुची पूरा मिल्क मिल्क वासना आसुची करे भल से आगे कला परे पूरा सरू सरू बाहर देखो देखो कितने सरू सरू पूरा हो गला देखो पूरा कितने सरू पूरा गुड़ा होना थिला ना पूरा सरू सरू हो गला केमती कर के जानी फर्स्ट टाइम तो मुझे देखुची देखो केमती देखो देखो तुड़ा को बंद कर केमती पूरा बना चली पूरा दौड़ी दौड़ी हो गला पूरा सरू सरू दौड़ी आपको छिड़ीबू कि ना छिड़ीब नहीं न छिड़ीला का हम छिड़ीब नहीं न छिड़ीला का हम छिड़ी जीव बोले जाक एजा कोंती कुरकुरिया सरियार अछि कि ना कोन देखो नु केते कम हैला देखो तुम देखो एमती पुणी भल से मु आपण मानू देखुची पूरा देखो प्रोसेस टा पूरा जानिबो तापर घर थरे ट्राई करिवो आ कितने पूरा हिला पूरा सरू सरू दौड़ी भली पूरा मस्त देखा जाउची देखो देखो एमती हे गला देखो आरो कितने होउच देखो पूरा कितने बड़ गोलाटा पूरा हैला देखो जानी टी अधिक बनी कारण एटा खराब हबनी देखो से जानी थिला पुणी आगु एमती हम बोले मु सही थी मत विचार करदेला उठे बनवा पूरा 3 टारू ही सेमती कहूला
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସେ କିଏ ବନଉଛି କେବେ ତ ବନେଇନୁ ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ବନଉନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇକିନା ସେ ନିଜେ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକିନା ସାମାନ ସବୁ ବନେଇଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଛି ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଲାଗିବନି ଏଥିରେ, କେବଳ ମଇଦା, ବେସନ, ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ନା ହଁ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଘିଅ, ଏତିକି ଜିନିଷରେ ହିଁ ଏଇଟା ହବ, ଆଉ ଚିନି। ପୁରା ସରିଗଲାଣି ସେଟା। ଦେଖ ନୂଆ ରେସିପିଟା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କେବେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦେଖ କେମିତି ଏବେ ଏଇଟା ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଆସିଲା। ଆକୁ ଦୋକାନରେ ବିକିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଆକାରରେ ଆକୁ ବିକାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ଲାସରେ ଦେଖିବାର ପକେଇବା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ହେଲା, ସେ କେତେ ମସ୍ତ ବାସ୍ନା ପୁରା ଆସୁଛି, ମିଲ୍କ ଟାଇପ୍। ଦେଖ କେମିତି ହେଇଗଲା। ଏବେ କପ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଏମିତି ପୁରା। ହଁ ସେତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ହିଁ ପକା, ଏତେ ଯାକ କପ୍ରେ ପକା ନା କ'ଣ? ଦେଖ ହେଇଗଲା, ବାଦାମ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦୋସ୍ତ। ଏବେ ଏ କପ୍ରେ ପକାଯିବ, କେତେଟା କପ୍ରେ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କପ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକିନା ଖାଇବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ହାତରେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଦେଖ ଏତିକି ସାଇଜ୍ ହେଲା, ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍। ଏବେ ଏତିକି ଆହୁରି ଅଛି, ଏତିକି କପ୍ରେ ପୁରା ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇଦେଲିଣି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ପୁରା ମସ୍ତ, ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଛି।